وقيل الملائم ما ذكر في الغريب. الغريب ما ظهر تأثير عينه تأثير ما ظهر وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الأحكام. ما ظهر وصف ظهر تأثير جنسه في جنس الأحكام. الملائم ما ذكر في الغريب. والغريب ما لم يظهر تأثيره ولا ملائمته لجنس تصرفات الشرع، نحو حرمت الخمر لكونها مسكرا، وترث المبتوتة في مرض الموت معارضة للزوج بنقيض قصده كالقاتل، إذ لم نرى الشرع التفت إلى ذلك في موضع آخر، بل هو مجرد مناسب اقترن الحكم به. قال وقصر قوم القياس على المؤثر، وهذا قول مرجوح. وقصر قوم القياس على المؤثر. Jadi ada sebagian ulama usul fikih yang mengatakan bahwa qiyas itu hanya boleh pada sifat yang mu'athir. Sifat yang mu'athir itu wasfun zahara ta'thiru ainihi fi ainil hukum atau zahara ta'thiru ainihi fi jinsil hukum. Wa ulima dhalika binassin au ijma'. Wa ulima dhalika at-ta'thir binassin au ijma'. Hadha al-mu'athir. Qala lihtimali thubutil hukmi fi ghairihi ta'abbudan. Lihtimali thubutil hukmi fi ghairihi ta'abbudan. Ay fi ghairil mu'athir. Lihtimali thubutil hukmi fi ghairihi ay fi ghairil mu'athir, ya kayak al-mulaim dan gharib, ta'abbudan, ya bukan karena qiyas tapi ta'abbudi. Aw li wasfin thumma lam na'lamhu, ay aw li wasfin akhar. Bisa jadi karena sifat yang lain yang tidak terlihat di situ dan kita tidak tahu sifat itu. Aw li hadzal wasfil muayyan, atau ya karena sifat yang disebutkan tersebut. Fatta'yinu tahakkumun, karena ada tiga kemungkinan. Kalau selain mu'athir di mulaim dan gharib ada tiga kemungkinan ini. Ya, ketika ada tiga kemungkinan maka kita tidak boleh menentukan salah satu dari kemungkinan-kemungkinan itu tanpa berdasarkan dalil. Tanpa berdasarkan dalil. Ya, kalau kita tetapkan qiyas dengan mulaim dan gharib, akhirnya ya kita terjatuh ke dalam tahakkum. Ya, karena kita memilih kemungkinan bahwa hukum tersebut ya karena al-wasful muayyan itu yang disebutkan di dalam nas. Padahal di sana ada kemungkinan mungkin hukumnya ta'abbudi, ya tetapnya hukum itu ta'abbudi bukan karena sifat itu. Atau mungkin karena sifat lain tapi belum kelihatan di kita. Kenapa kita menentukan kemungkinan bahwa hukum tersebut tetapnya lihadzal wasfil muayyan. Ini tahakkum. Qala wa rudda bi anna al-muttaba' adh-dhann. Ya, alasan ini bisa dibantah dengan mengatakan bahwa kita itu cukup dengan dhann, ya, yang kita ikuti cukup dengan anggapan kuat. Wa huwa hasilun biqtiranil munasib. Dan itu sudah cukup ya dengan keberadaan sifat yang munasib yang menyertai hukum. Ketika ada sifat yang munasib menyertai hukum, sudah cukup itu sebagai tanda bahwa hukum itu terjadi karena sifat yang munasib itu yang disebutkan. Qal wa lam tashtarit as-sahabatu radhiyallahu anhum fi aqyisatihim kaunal illati mansusatan wala ijma'iyah. Wa hadha dalilun qawi li al-jumhur. Lianna as-sahabah lam tashtarit fi aqyisatihim
kaun al-illati mansusatan wala ijma'iyah, falidhalika lam naqul bi takhsisi al-qiyas fi wasfin mu'athirin faqat, wa innama ya'ummu al-mula'im wal gharib aidan. An-naw'u tsani as-sabru. An-naw'u tsani ay min masaliki al-illah al-istinbatiyah. عندنا ثلاث مسالك في إثبات العلة: مسلك نص، ومسلك الإجماع، ومسلك الاستنباط. ومسلك الاستنباط ينقسم إلى ثلاثة أقسام. عندنا المناسبة وقد ذكرنا، وعندنا الصبر والتقسيم الذي يكون معنا الآن، وعندنا الدوران. الدوران إن شاء الله سنقرأ. النوع الثاني الصبر، واشتهر هذا النوع باسمه الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم. قال: وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدا فتتعين. Membatalkan semua illat yang disebutkan oleh para ulama dalam hukum tertentu, ya, kecuali satu illat. Maka satu illat itu yang menjadi illatnya, yang otomatis menjadi illatnya, karena ilat-ilat yang lain sudah batal. Jadi kita misalnya membicarakan satu hukum. Hukum ini, ya, disebutkan oleh para ulama illatnya. Ternyata para ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan ilat hukum tersebut. As-sabr wa taqsim caranya adalah dengan meneliti semua ilat yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah itu. Ulama A menyebutkan ilatnya A, ilat hukum ini tuh A. Ulama B menyebutkan ilat hukum tersebut B. Ulama C menyebutkan bahwa ilat hukum itu C. Diteliti. Jadi di istiqra, ya, penelitian induktif, ya, istiqra semuanya. Semua pendapat dalam masalah itu dikumpulkan. Ini tentang ilat, ya. Ketika terdapat misalnya 5 pendapat yang mengatakan bahwa ilat hukum itu adalah demikian-demikian. Ternyata setelah kita teliti secara menyeluruh, kita mendapatkan 5 ilat. Maka as-sabr wa taqsim adalah dengan membatalkan semua ilat ini kecuali satu. Ilat A ini batal karena demikian-demikian. Ilat B batal karena demikian-demikian. Ilat C batal karena demikian-demikian. Ilat D batal karena demikian-demikian. Tinggal ilat E, berarti ilat E yang benar karena semuanya batal. Dan karena umat ini tidak akan bersepakat di atas kebatilan. Ketika kita hanya mendapatkan 5 ilat, berarti tidak ada ilat yang lain. Berarti para umat ini bersepakat bahwa ilatnya di antara 5 ini. Kalau kita sudah batalkan A, B, C, D, otomatis yang kelima adalah ilat yang benar. Karena tidak mungkin batal semua. Kalau batal semuanya berarti umat ini bersepakat di atas kebatilan. Tidak mungkin. Hada لماذا الصبر والتقسيم يكون طريقا لإثبات العلة؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ووجدنا أن الأمة ذكروا 5 علل. إذن الصحيح من العلة أحد هذه العلل. فلما نقضنا العلة الأولى ونقضنا العلة الثانية ونقضنا العلة الثالثة ونقضنا أيضا العلة الرابعة، إذن بقي العلة الخامسة فهي العلة الصحيحة. طيب، مثال ذلك هنا نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت.
illatul riba ay fi al-asnaf al-arba'ah. Fi al-asnaf al-arba'ah, yani fi tamri wal burri wal milh wal syair. Illatul riba fi hadhihi al-ashya' imma al-kailu wa imma at-tu'mu wa imma al-qutu. Fal ulama ikhtalafu fi hadhihi al-mas'alah على هذه الأقوال الثلاث. فنقول والكل باطل إلا الأولى. الكل باطل إلا الأولى يعني علة الكيل. فنقول علة الطعم باطلة. لماذا؟ لأنه كذا وكذا. وعلة القوت باطلة لأنه كذا وكذا. فبقي علة الكيل وهي إذن العلة الصحيحة، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلالة. ثم قال هنا لماذا نقول علل بها الحكم المعلل إجماعا؟ لماذا نقول إجماعا؟ قال فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يفيد. Karena para ulama itu kalau tidak sepakat bahwa hukum tersebut itu mu'allal, bukan ta'abbudi, maka bisa jadi hukum tersebut itu tetapnya karena sisi ta'abbudi, bukan karena ilat yang diketahui. Ya. Dan akhirnya tidak berguna as-sabr wa taqsimnya. Karena ada kemungkinan dia ta'abbudi. Jadi percuma kita katakan illatur riba al-kailu awit tu'mu awil qut. Kalau ternyata di sana ada kemungkinan nggak ada ilatnya. Ada kemungkinan ilatnya tidak bisa diketahui karena ta'abbudi. Ya akhirnya sabar wa taqsimnya akhirnya tidak ada gunanya karena masih ada kemungkinan lain yang kita belum masukkan ke as-sabr wa taqsim. Wa kadzalika illam yakun sabruhu hasira. Illam yakun sabruhu hasira bimuwafaqati khasmihi mathalan aw bi'ajzihi an idhari wasfin zaid. فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه أو ببيان طرديته أي عدم الالتفات الشرع إليه في معهود تصرفه. Ya, jadi as-sabr wa taqsim ini harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, hukumnya harus mujma' ala ta'lilihi. Jadi para ulama harus ijma' bahwa hukumnya itu mu'allal, bukan ta'abbudi. Karena kalau ada kemungkinan ta'abbudi, maka kemungkinan ini menjadikan sabr wa taqsimnya tidak ada gunanya. Ya percuma kita katakan para ulama berbeda pendapat. Si A mengatakan ilatnya A, si B mengatakan ilatnya B, si C mengatakan ilatnya C. Kemudian kita katakan ilat A batal karena A, B, C. Ilat B batal karena A, B, C. Berarti yang benar ilat C. Ini menjadi percuma ketika masih ada kemungkinan bahwa hukum ini ghairu mu'allal. Maksudnya ta'abbudi. Berarti ada kemungkinan lain. Percuma kita batalkan ini, ternyata masih ada kemungkinan lain yang belum disebutkan. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna sabruhu hasiran li jami'i al-ihtimalat. Ya, kemungkinan-kemungkinannya harus disebutkan semuanya. Kemungkinan-kemungkinannya harus disebutkan semuanya. Kalau misalnya ada 5 kemungkinan, yang disebutkan hanya 3, kemudian dia membatalkan 2 dan yang satu yang dia pilih, maka ini tidak sesuai ya dengan syaratnya.
Kenapa? Karena masih ada kemungkinan keempat, masih ada kemungkinan kelima yang belum dia sebutkan. Dan bisa jadi kemungkinan keempat yang benar. Bisa jadi kemungkinan yang lima yang benar, bukan bukan kemungkinan pertama. Taib. Syartani lisihhati as-sabr. Asy-syartul awwal an yakuna al-hukmu mu'allalan ijma'an. An yakuna al-hukmu mu'allalan ijma'an. Ay laysa ta'abbudiyan. طيب الشرط الثاني أن يكون سبره حاصرا لجميع الاحتمالات أن يكون سبره حاصرا لجميع الاحتمالات. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang dia sebutkan uh, sudah menutup atau sudah mencakup semua kemungkinan yang ada. Jadi semua pendapat sudah dia kumpulkan. Tidak ada pendapat yang belum dia kumpulkan. Karena kalau misalnya ya ada pendapat yang belum dia masukkan, kemudian dia lakukan sabar dari pendapat yang dia kumpulkan saja, maka masih ada kemungkinan mungkin saja pendapat yang tidak dia sebutkan itu pendapat yang benar. Masalahnya di situ. Baik. Hadza huwa as-sabru wat taqsim. Qala wa la yafsudul wasfu bin naqdi wa la yafsudu al-wasfu bin naqdi li jawazi kaunihi juz'a illatin aw syartaha fala yastahqillu bil hukmi wa la yalzamu min 'adam istiqlalihi sihhatu 'illatil mustadil bidunihi. Ya, jadi eh, merusak illat, merusak sifat itu tidak cukup hanya dengan naqad. Tidak cukup hanya dengan naqad. Naqad itu bagaimana? Menyebutkan sifat itu dalam masalah lain tapi ternyata tidak ada hukumnya. Ya, ini naqad ya. Jadi saya misalkan ya, kalau kita katakan bahwa khamr itu haram karena memabukkan. Kalau misalnya, ini misalnya saja ya, yang tidak ada di kenyataan. Kalau misalnya ada sesuatu yang lain yang memabukkan tapi dihalalkan, maka ya ini namanya naqad. Ada sifat itu di masalah lain, ternyata hukumnya tidak seperti yang lalu. Dengan ini saja tidak cukup. Wala yafsudul wasfu bin naqdi. Limada? Li jawazi kaunihi juz'a illah. Karena bisa jadi ya sifat tersebut hanya sebagian ilatnya saja, tidak semuanya. Au syartaha atau itu hanya sebagai syarat ilatnya. Fala yastaqillu bil hukmi. Fala yastaqillu bil hukmi. Maka akhirnya dia tidak mandiri dalam pengaruhnya terhadap hukum. Ya karena mungkin saja ada sifat lain. Mungkin saja ada sifat lain. Itu hanya sebagian sifatnya saja. Makanya kalau yang ada hanya sebagian sifatnya, akhirnya tidak mempengaruhi hukum. Kalau ada sifatnya sempurna, maka baru mempengaruhi hukum. Au syartaha, ya dia hanya syarat sifat itu sebagai illah. Dia hanya sebagai syaratnya. Sehingga dia tidak bisa mempengaruhi hukum dengan secara mandiri. Wala yalzamu min adam istiqlalihi sihhatu illatil mustadil bidunihi. Wala biqaulihi lam a'thur ba'dal bahthi ala munasabatil wasfi fayulgha. Seseorang juga tidak bisa merusak atau membatalkan sifat hanya dengan mengatakan saya sudah meneliti masalah ini dan tidak aku dapatkan ya bahwa sifat ini sifat yang munasib. Maka harusnya sifat ini dibatalkan.
dari uh, illat. Ya tidak bisa ya dengan hanya mengatakan seperti itu. Idh yu'ariduhul khasmu bimithlihi fi wasfihi. Ya, idh yu'ariduhul khasmu bimithlihi fi wasfihi. Karena lawan debatnya ya bisa membalik ya. Bisa membalik dengan mengatakan, aku juga sudah meneliti sifat yang kamu sebutkan dan aku tidak mendapatkan munasabatul wasf. Aku tidak mendapatkan adanya keselarasan dalam sifat. Jadi ini hanya dakwaan-dakwaan saja. Nanti nggak selesai-selesai debatnya. Wa idza ittafaqa khasmani ala fasadi illati man adahuma fa ifsadu ahadihima illat al-akhar dalilu sihhati illatihi 'inda ba'dil mutakallimin. Was sahihu khilafuhu. Kalau misalnya ada dua orang yang berdebat atau berdiskusi, dua-duanya sepakat bahwa ilatnya orang lain itu tidak benar. Ilatnya orang lain tidak benar. Tapi dua orang ini berbeda pendapat. Yang A mengatakan ilatnya A, yang B mengatakan ilatnya B. Kalau misalnya ya A ini bisa mengalahkan B dalam pembahasan masalah ilat, apakah berarti uh, ilatnya A yang sahih? Jawabannya belum tentu. Ya karena bisa jadi yang benar adalah ilatnya uh, orang lain yang tidak tergabung dalam diskusi ini. Ilatnya orang lain yang tidak mengikuti diskusi. Ilatnya sisi bisa jadi yang benar. Taib fa ifsadu ahadihima illatal akhar dalilu sihhati illatihi 'inda ba'd al-mutakallimin was sahihu khilafuhu. Qala ittifaquhuma la yaqtadi fasada illati ghairihima. Karena kesepakatan dua orang ini terhadap satu ilat itu bukan berarti rusaknya ilat selain dua orang ini. Bisa jadi yang benar adalah ilatnya si C atau ilatnya si D, ilatnya si E misalnya. Taib wa kullu minhuma ya'taqidu fasada illati ghairihi min hadirin wa ghaibin fayastawiyan. Wa kullu minhuma ya'taqidu fasada illati ghairihi min hadirin wa ghaibin fayastawiyan. Ya, dua orang ini pun meyakini bahwa ilatnya lawan debatnya itu salah. Begitu pula ilatnya orang lain. Makanya dia pilih ilatnya itu. Ilat yang dia pilih. Yang B juga demikian. B meyakini ilatnya A salah. Begitu pula ilatnya C, ilatnya D. Fayastawiyan. Maka akhirnya ya menjadi sama. Fatariqut tashih ma sabaq. Fatariqut tashih ma sabaq. Maka untuk menyatakan bahwa sebuah sifat itu sahih sebagai ilat, maka harus disebutkan dalil yang menunjukkan bahwa ilat itu sahih. Fatariqut tasih ma sabaq. Cara membenarkannya adalah yang telah lalu, yaitu dengan masalikul illah. Dengan masalikul illah. Dengan menunjukkan dalil bahwa ilat itu sahih. Baik, an-naw' ats-tsalits ad-dawaran. An-naw' ats-tsalits min masalikil illah ad-dawaran. هذه العلة الاستنباطية مسالك العلة الاستنباطية ذكرنا أن مسالك العلة ثلاثة مسلك النص ومسلك الإجماع ومسلك الاستنباط ومسلك الاستنباط ينقسم إلى ثلاثة أقسام عندنا مسلك المناسبة وعندنا مسلك الصبر والتقسيم وعندنا مسلك الدوران هذا هو الدوران وهو وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه بعدمه وجود الحكم بوجود الوصف وعدمه أي عدم الحكم بعدمه أي بعدم الوصف. Jadi dawaran itu perputaran ya. Perputaran sesuatu mengitari yang lainnya. Itulah dawaran. Dawaran secara istilah wujudul hukmi biwujudil wasf. Ketika hukum ada dengan adanya sifat.
Dan ketika hukum tidak ada dengan tidak adanya sifat itu. Ketika ada sifat itu, hukum ada. Ketika tidak ada sifat itu, hukumnya hilang. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang menjadikan hukum itu ada adalah adanya sifat itu. Yang menjadikan hukum itu tidak ada adalah tidak adanya sifat itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sifat tersebut adalah illah. Wa khalafa qaumun. Ada beberapa ulama yang menyelisih hal ini. Lana yujibu dhannal illiyah. Dalam pendapat kita yang seperti itu sudah memberikan anggapan atau sudah mendatangkan anggapan kuat bahwa sifat itu adalah illah. Fayuttaba, maka harusnya anggapan kuat ini diikuti. Karena anggapan kuat itu sudah cukup untuk menetapkan hukum syariah. Di antaranya illat. Anggapan yang kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ini adalah illat. Qalu al-wujudu lil wujudi tardun mahdun ghairu mu'athir wal aqsu la yu'tabaru huna. Tardun mahdun ghairu mu'athir wal aqsu la yu'tabaru huna. Jadi adanya hukum karena adanya sifat itu hanya tard mahad. Itu bisa jadi eh, karena kebetulan ya. Bukan karena sifat itu uh, menjadi ilat dari hukum tersebut. Tumal madaru qad yakunu laziman lil illah aw juz'an fata'yinuhu lil illati tahakkumun. Tumal madaru qad yakunu laziman lil illah aw juz'an ay juz'an lil illah fata'yinuhu lil illiyati tahakkumun. Qulna adamu ta'thirihima munfaridaini la yamna'u ta'thirahuma mujtami'aini. Adamu ta'thirihima ay ta'thir al-wujud lil-wujud wa ta'thir al-adam lil-adam munfaridaini secara terpisah la yamna'u ta'thirahuma mujtami'aini. Ya. Jadi ketika dua sisi itu tidak mempengaruhi secara terpisah, belum tentu ketika dikumpulkan tidak mempengaruhi. Ya, misalnya ada dua orang, yang satu mukul temannya, yang satu tidak. Atau A mukul temannya C, ya. Jadi A mukul C, tidak mati atau tidak jatuh. Kemudian setelah itu 5 menit kemudian B mukul si C, ternyata tidak jatuh juga. Belum tentu ketika dua-duanya mukul secara berbarengan C nggak jatuh. Bisa jadi A dan B ini ketika mukulnya bareng, mukul C, maka C-nya jatuh. Bisa jadi. Karena kekuatannya berkumpul. Maka di sini disebutkan adamu ta'thirihima munfaridaini ay al-wujud lil wujud wal adam lil adam idza kana munfaridain la yu'athir lakin la yamna ta'thirahuma mujtami'an. Ya belum tentu ketika ini berkumpul tidak menjadikan eh, sifatnya itu menjadi illah. Taib ya ikhwah li'anna al-waqt intaha wa نلتقي بكم إن شاء الله فنلتقي بكم بعد 10 دقائق والله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersatu mukul dalam satu waktu akhirnya saya jatuh. Karena ketika berkumpul kekuatannya menjadi lebih kuat. Ya, ini seperti khabar mutawatir ya. Khabar mutawatir itu khabar yang dibawa oleh banyak orang. Saking banyaknya sampai kita tidak bisa menolaknya. Kalau misalnya ada 1000 orang memberikan info kepada kita
sesuatu yang sama. Ada kebakaran di pasar A. 1.000 orang mengatakan kepada kita kabar ini. Maka kita secara fitrah kita tidak bisa menolak kabar itu. Saking banyaknya. Dan mereka berkumpul untuk menginfokan satu info yang sama. Padahal kalau misalnya ya, setiap orang ini menginfokan kepada kita dengan terpisah, maka ya belum tentu kita percaya. Misalnya si A menginfokan tentang B. Nanti si B menginfokan tentang C. Si C menginfokan tentang D. Itu setiap personnya ini tidak bisa kita percaya begitu saja. Tapi ketika 1.000 orang ini ngumpul menginfokan sesuatu yang sama, ya akhirnya kita percaya. Karena kekuatan ketika mereka berkumpul itu beda dengan kekuatan ketika mereka sendiri-sendiri. Huna aidan al-wujudu lil wujud wal adamu lil adam aqwa min kauni al-wujud lil wujudi faqat atau al-adam lil adami faqat. Kalau ada sifat, kita lihat kalau sifat itu ada, maka hukum A ada. Kemudian ketika sifat itu hilang, hukum A-nya hilang. Maka ini indikasi yang sangat kuat bahwa hukum itu sebabnya adalah sifat itu. Hukum yang tadinya datang dan hilang itu sebabnya adalah datang dan hilangnya atau perginya sifat itu. Baik. ثم العكس وإن لم يعتبر لكن ما أفاده من الظن متبع. ثم العكس وإن لم يعتبر لكن ما أفاده من الظن متبع. Ya. Jadi al-adamu lil adam walaupun tidak dipertimbangkan, tapi kan tetap dia menunjukkan adanya dhan, adanya anggapan kuat. Maka tetap bisa dijadikan sebagai pegangan. Wahtimalu ma dzakartum la yanfi ifadat adh-dhanni wa hiya manatut tamassuk. Ihtimal ma dzakartum hadha ihtimal. Al-madar qad yakunu laziman lil 'illah aw juz'an ay lil 'illah. Al-madaru qad yakunu laziman lil 'illah aw juz'an lil 'illah. Fata'yinuhu lil 'illiyyah tahakkumun. Wal jawab ala hadha ihtimalu ma dzakartum la yanfi ifadat adh-dhann wa hiya manatut tamassuk. Jadi ada kemungkinan-kemungkinan yang kalian sebutkan itu. Tapi itu tidak menafikan adanya anggapan kuat bahwa sifat itu bisa mempengaruhi hukum. Dan itulah yang kita pegang. Ya. Yang utama yang kita pegang itu. Ada anggapan kuat atau timbul anggapan kuat bahwa sifat itu adalah yang mempengaruhi hukum. Taib, idan idza qabilna hadzal qaul fa qaulul musannif aqwa min qauli al-mukhalifin wa huwa anna ad-dawran maslakun min masaliki al-'illah. المسألة التي بعدها وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس. وصحح القاضي وبعض الشافعية قاضي يعني قاضي أبو يعلى. وصحح القاضي وبعض الشافعية التمسك بشهادة الأصول المفيدة للطرد والعكس. شهادة الأصول يعني شهادة الأدلة العامة. Ya, ketika ada sesuatu ya yang didukung oleh banyak dalil ya, maka ini bisa dipegang ya untuk berqiyas. At-tamassuku bi syahadatil usul al-mufidah lit-tard wal 'aks. Nahwu man sahha talaquhu sahha dhiharuhu.
Man sahha talaquhu sahha dhiharuhu. Idzan man lam yasih talaquhu lam yasih dhiharuhu. Wa mana'a dzalika akharun wallahu a'lam. Wal musannif huna lam yadhkur munaqashatan li hada hadhihi al-mas'alah. Fahuwa bimujarrad dhikr al-aqwal fil mas'alah. Lakin 'adatul musannif taqdimu ma huwa rajihun 'indahu. Wa huna qaddama al-jawaz. Qaddama jawaz at-tamassuk bi syahadati al-usul al-mufidah lit-tardi wal 'akas. Idzan huwa ar-rajih 'indahu wallahu a'lam. طيب بقي معنا كم صفحة؟ 4 صفحة والنصف. ولعلنا يعني نقرأ بعد التحضير جزءا من ما بقي ونقرأ الآخر أو الأخير إن شاء الله في الأسبوع القادم. الآن نأخذ منكم التحضير. عفوا أستاذ، نعم. متى سيكون الاختبار النصفي أستاذ؟ أنت ما كنت موجودا؟ تأخرت في اللقاء الثاني هنا. لا، نحن تكلمنا في اللقاء الأول. إذا تأخرت في اللقاء الأول أيضا. صحيح، تكلمنا في اللقاء الأول هذا. اللقاء الأول منذ زمن أستاذ. كيف منذ الزمن؟ اللقاء أو الأول اليوم. اليوم. تأخرت أيضا في اللقاء الأول إذا. نعم أستاذ. أيوة. لماذا هذا التأخر؟ أنا استهممت تتأخر في أول. اللقاء الأول وتتأخر في اللقاء الثاني. الأول أنا استهممت أولا، والثاني أنا جففت الملابس. أيوة، أليس الوقت للدرس؟ نعم أستاذ. أيوة، الخطأ منك. استحمام. لماذا استحمام في هذا الوقت؟ أليس الاستحمام يعني يمكن أن يكون قبل ذلك أو بعد هذا؟ صحيح أستاذ، عفوا أستاذ. الله المستعان. عبد الله نيف. حاضر يا أستاذ. عريق. حاضر عريق. أستاذ. أزهار. حاضر أستاذ. محمد أمين. محمد أمين. غائب. محمد النوفل. حاضر أستاذ. يحيى. حاضر أستاذ. أحمد فضلي. أحمد فاضل. حاضر يا أستاذ. نور الإخلاص. حاضر أستاذ. غارس جحيدي. حاضر يا أستاذ. طارق أرديانشة. حاضر يا أستاذ. بترا أندريانشة. فطرة حاضر أستاذ. محمد فردي أرديانشة. حاضر أستاذ. محمد حمزة. حاضر أستاذ. محمد بيهقي رحمن. بيهقي رحمن. بيهقي رحمن موجود؟ غائب. رفيف أطلة. حاضر أستاذ. سعد عبد الرحمن. حاضر أستاذ. برهان الدين. حاضر أستاذ. إلهام فاضلة. حاضر أستاذ. إلهام. رضوان خالد. حاضر أستاذ. أحمد ستياون. حاضر أستاذ.
Yazid Zidan, Hadir Ustaz. Iqbal Bahi Hakim, Hadir Ustaz. Muhammad Ihsan, Hadir Ustaz. Dimas Satrio, Hadir Ustaz. Alauddin Humam Mujahid, Hadir Ustaz. Humam. Ahmad Muzakki, Hadir Ustaz. Baik, Bagus Atullah, Hadir Ustaz. Rizki Ardiansyah, Hadir Ustaz. Hadir. Abdurrahman Ibn Imran, Hadir Ustaz. Abdi Muhammad, ويستأذن أستاذ لمرافقة زوجته إلى الطبيب. Baik, Qais, Baik, Rafid, Rafid, Hadir Ustaz. Fariq, Farik hadir Ustaz. Firgi, Hadir Ustaz. Muhammad Rifqi, Hadir Ustaz. Ratna, Hadir Ustaz. Hadir. Muaddib. Aina Muaddib? Hadir Ustaz. Muadib hadir. Ibnu Nur Aziz, Hadir Ustaz. Ibnu. Dar, Hadir Ustaz. Muhammad Insani, Hadir Ustaz. Faiz Abdurrahman, Hadir. Hilmi Marwa, Hadir Ustaz. Muhammad Faris, Hadir. Israbi Amru, Hadir Ustaz. Agung Ampri, Hadir Ustaz. Muhammad Fadlan, Hadir Ustaz. Abdul Halim, Hadir. Haidar Ilyasa, Hadir Ustaz. Muhammad Ihsan, Hadir Ustaz. Hadir. Salman Sharif, Hadir Ustaz. Adian Wahyu, Hadir Ustaz. Hadir. Hafid Al-Ghifari, Hadir Ustaz. Haris Bagas, Hadir Ustaz. Fikri Aprilian, Hadir Ustaz. Azam Zuhdi, Hadir Ustaz. Muhammad Ayyub, Hadir Ustaz. Fatih Salahuddin, Fatih hadir Ustaz. Muhammad Edi Susanto, Hadir Ustaz. Ivanda Rafi, Hadir Ustaz. Muhammad Bahi, Bahi hadir Ustaz. Tariq Rahmat, Hadir Ustaz. Muhammad Syauqi, Hadir Ustaz. Alvin Syahrir, Alvin Syahrir, Alvin Syahrir, Ghaib, Lutfan Hatta, لطفا حاضر. Krishna Ami, Hadir Ustaz. Muhammad Rias, Hadir Ustaz. Muhammad Faisal, Hadir. Hasan Abi Abdullah, Hadir Ustaz. Muhammad Firman Wardani, Hadir. Muhammad Fatih Albani, Hadir Ustaz. Ahmad Adam, Hadir. Muhammad Riansyah, Hadir Ustaz. Muhammad Zulfikri, حاضر يا أستاذ. Muhammad Rifqi Al-Abrar, Hadir. Ahmad Adnan, Hadir Ustaz. Harith Abdullah, حاضر أستاذ. Muhammad Ikram, Hadir Ustaz. Muhammad Zahran, Hadir. Al-Fatih Raihan,
Muhammad Syadiyu. حاضر أستاذ. طيب بعده صدق. طيب أحمد أوفى الشوقي. حاضر أستاذ. حافظ أكبر. حاضر أستاذ. حاضر. طيب محمد فرحان. محمد فرحان. طيب أبي. يا أبي. يا أبي غائب أيضا. أبي حاضر يا أستاذ. أبي نعم أستاذ حاضر يا أستاذ. أين كنت؟ Untuk mustazin Hasan, diadai tatbik ilmi fi idarah syu'uni dunia Hasan. محمد عبيد الله حسن. محمد عبيد الله حسن غائب. بس. طيب عندنا الآن خاتمة. الآن عندنا خاتمة. الخاتمة قال المصنف رحمه الله اضطراد العلة لا يفيد صحتها إذ سلامتها عن النقد لا ينفي بطلانها بمفسد آخر ولأن صحتها بدليل الصحة لا بانتفاء المفسد. اضطراد العلة يعني كون العلة يوجد مع وجود الوصف مع وجود الحكم. اضطراد العلة يعني كون العلة مع الحكم دائما لا يفيد صحتها أي لا يفيد صحة العلة إذ سلامتها عن النقد لا ينفي بطلانها بمفسد آخر. Karena kalau ilat itu selamat dari perusak yang bernama an-naqdu. An-naqd itu adanya ilat tapi tidak ada hukumnya. Id salamatuha anin naqdi la yanfi butlanaha bimufsidin akhar. Itu tidak menunjukkan bahwa ilat itu selamat dari perusak yang lainnya. Ya kalau ada orang dikatakan ada orang selamat dari penyakit mata, bukan berarti dia selamat dari penyakit yang lainnya. Orang itu matanya sehat, bukan berarti ya misalnya telinganya sehat, bukan berarti seperti itu. Idz salamatuha 'anil naqdi la yanfi butlanaha bimufsidin akhar. Kalau ilat itu selamat dari perusahaan naqd, bukan berarti dia ilat yang sahih dari sisi yang lain. Bisa jadi dia punya penyakit yang lainnya yang menjadikannya tidak pantas menjadi ilat. Karena kepantasan sifat menjadi ilat itu bukan hanya dilihat dari sisi an-naqdu saja. Wa li'anna sihhataha bidalilis sihhah. Karena keabsahan sifat sebagai ilat itu dengan adanya dalilus sihhah, dengan adanya dalil yang menunjukkan keabsahan illah itu.
La bintifa'il mufsid, bukan dengan tidak adanya perusaknya. Ya kalau tidak ada perusaknya tapi dia tidak memenuhi syarat sebagai ilat, ya tidak bisa juga. Jadi orang dikatakan alim itu bukan karena dia tidak diketahui jahil, tapi harus diketahui dia itu alim. Lianna sihhataha bidalil sihhah la bintifa'il mufsid. Ya bisa jadi orang dikatakan sehat itu kalau ada bukti bahwa dia sehat. Tidak cukup dengan mengatakan dia itu tidak sakit. Tidak cukup mengatakan dia tidak sakit, ya. Karena bisa jadi seseorang tidak sakit tapi ya tidak sehat juga. Tidak sakit tapi tidak sehat juga. Untuk menunjukkan bahwa orang itu sehat, ya harus kita buktikan kesehatannya. Baru kita bisa mengatakan dia sehat. Walianna sihhataha ay sihhatal illah bidalil sihhah. Harus dengan bukti bahwa dia itu sahih. La bintifa'il mufsid. Bukan dengan tidak adanya perusaknya. Kathubutil hukmi biwujudil muqtadi la bintifa'il mani'. Kita ketika menetapkan hukum itu harus ada dalil yang menunjukkannya tetap. Harus ada dalil yang menunjukkannya. Bukan dengan tidak adanya penghalangnya. Ini hukumnya wajib, maka kita harus datangkan dalil yang menunjukkan bahwa itu wajib. Bukan kita mengatakan atau mendatangkan, ini kan tidak ada yang melarang dia wajib, tidak ada yang menghalanginya jadi wajib. Tidak ada yang menghalanginya jadi wajib. Itu tidak menunjukkan bahwa hukum itu wajib. Karena tidak adanya penghalang, itu bukan bukti bahwa dia itu ada. Wal adalatu bihusulil mu'addil la lintifa'il jarih. Nah, ini sebenarnya wal adalati, ya. Ka thubutil hukmi biwujudil muqtadi la lintifa'il mani. Wa kal adalah atau thubutil adalati, ya. Wa ka thubutil adalah bihusulil mu'addil la lintifa'il jarih. Ya, kalau kita menetapkan bahwa orang itu adil, ya harus dengan dalil yang menunjukkan bahwa dia adil. Bukan dengan dalil yang menunjukkan bahwa orang ini bukan fasik. Tapi harus ya mendatangkan dalil yang menunjukkan orang itu adil. Wa qaulul qa'il la dalila ala fasadiha fatasih mu'aradun bi annahu la dalila ala sihhatiha fatafsud. Ya, kalau ada orang mengatakan kan tidak ada dalil yang menunjukkan rusaknya ilat itu, makanya rusaknya ilat itu berarti ilat itu sahih. Ya, ini bisa dibantah dengan perkataan yang sebaliknya. La dalila ala sihhatiha fatafsud. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ilat itu sahih berarti ilat itu rusak. Baik, wa idza lazima min maslahatil wasfi mafsadatun musawiyah aw rajihah alghaha qaumun. Idil munasibu ma talaqqathu al-uqulus salimatu bil qabul wa hadha laysa kadhalik. إذ ليس من شأن العقلاء المحافظة على تحصيل دينار مع خسارة مثله أو مثليه وأثبته قوم إذ المصلحة من متضمنات الوصف والمفسدة من لوازمه فيعتبران لاختلاف الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة إذ ينتظم من العاقل أن يقول لي مصلحة في كذا لكن يصدني عنه ما فيه من ضرر كذا وقد قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما فأثبت النفع مع تضمنه للإثم وهنا
المصنف رحمه الله جاء بهذه المسألة إذا لزم من مصلحة الوصف مفسدة مساوية أو راجحة. Kalau ada sifat ya itu ada maslahatnya, tapi di sisi lain dia juga ada mafsadahnya. Ada kemungkinan mafsadahnya itu setingkat dengan maslahatnya, atau bahkan mafsadatnya lebih tinggi daripada maslahatnya. Apakah apabila ada sifat yang seperti ini maka tidak dianggap sebagai sifat yang munasib? Apakah masih dianggap sebagai sifat yang munasib? Musannif mendatangkan dua pendapat. Pendapat yang pertama, ya mereka mengatakan, ya kalau seperti itu berarti tidak munasib lagi. Pendapat yang kedua mengatakan, sifat yang seperti itu masih dianggap munasib. Ya, melihat sisi maslahatnya. Wallahu ta'ala alam, al-musannif ma rajjah al-awwal wa ma rajjah al-thani. لما ذكر القول الأول ذكر دليلين وذكر دليلين أيضا في القول الثاني، لكن القول الأول قدمه على القول الثاني في الذكر. ومن عادة المصنف أنه قدم الراجح عنده. إذا طبقنا قاعدة العادة محكمة فالقول الأول هو المرجح عند المصنف. القول الأول هو المرجح عند المصنف لأنه قدمه على غيره، ومن عادته تقديم الراجح على المرجوح، والعادة محكمة، والله أعلم. والمسألة ليست مسألة كبيرة، إنما يعني في التسمية فقط، هل يسمى هذا الوصف وصفا مناسبا أو لا؟ المسألة في التسمية فقط، الخلاف في التسمية فقط. وبقي معنا قياس الشبه وقياس الدلالة، ثم ما يتعلق بالعلة وجريان القياس في الأسباب والكفارات والحدود، ثم النفي، يعني نوعان من النفي. فبقي معنا قياس الشبه وقياس الدلالة وما يتعلق بالعلة وجريان القياس في الأسباب والكفارة والحدود، ثم نوعان من النفي، النفي والضربان. 5 مسائل إن شاء الله سندرسها في اللقاء القادم بإذن الله. في اللقاء القادم سيكون عندنا درس في الصباح ويكون الاختبار في المساء. نعم، هل عندكم سؤال يا إخوة؟ ويوجد زاد. طيب تفضل. طيب أنا عندي زاد. طيب مثلا يتعلق بالعلة، مثلا الخمر علته مشكر، وأما الثاني علته بالعنب الذي يصنع بالعنب. إذن القول الأول أن الخمر محرم بسبب مشكر، والثاني بسبب الشيء
يصنع بالعنب أستاذ. عصير العنب المسكر. نعم، هنا عللان مختلفان. أيوة. آه. السؤال ما السؤال؟ السؤال كيف إذن العلماء يقول أن العلة الصحيح هذا، العلماء الثاني يقول أن الصحيح هذا، أيوة. يجوز أن نأخذ قولين منهما. لا يجوز. إذا كان القولان متضادان فيجب علينا أن نأخذ أحد القولين، لأننا إذا أخذنا القولين معا فمعنى ذلك أننا نجمع الضدين، والضدان لا يجتمعان. الضدان لا يجتمعان. فهل تستطيع أن تجمع بين كون العلة، علة تحريم الخمر الإسكار فقط، وبين كون علة تحريم الخمر الإسكار من العنب أو من عصير العنب؟ تستطيع أن تجمع بينهما يا إدي؟ لا أستاذ. لا تستطيع. فإذا القولان يعني خلافان، القولان متضادان. هذا خلاف التضاد يا إدي، وفي خلاف التضاد لا يجوز أن نأخذ القولين معا، خلاف التنوع. الخلاف إذا كان تنوعا يجوز لنا أن نأخذ القولين، أما إذا كان الخلاف تضادا فلا يجوز لنا أن نأخذ القولين معا، وإنما علينا أن نأخذ أحد القولين، لأن الجمع أو لأن الأخذ بالقولين معا هو يعني جمع بين الضدين، والضدان لا يجتمعان، يعني يستحيل أن يجتمع الضدان. والله أعلم. كيف يتعلق بالنوع الثاني أستاذ الذي قد ذكر الصبر والتقسيم وهناك شرطان، فالأول كون الحكم الحكم معللا إجماعا. إجماع. نعم، إذا كان المعلل غير مجمع كيف ذلك؟ لا، هو يقصد هكذا، يقصد أن العلماء أجمعوا على كونه معللا. أما إذا كان العلماء اختلفوا، بعضهم قال هذا الحكم معلل وبعضهم قال الحكم غير معلل وإنما أوه. ففي هذه المسألة لا يصح الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم يكون صحيحا إذا كانت المسألة مجمعا عليها بأنها معللة. أما العلة يختلفون، لكن العلماء أجمعوا على كون هذه المسألة معللة، أو على كون هذا الحكم معللا. أما إذا كان العلماء اختلفوا، بعضهم قال هذا الحكم معلل وبعضهم قال لا الحكم تعبدي، يعني لا نعرف علته، فهنا لا يصح الصبر والتقسيم. نعم خلاص، جزاك الله خير. طيب، من عنده سؤال آخر؟ طيب، نكتفي بهذا القدر يا إخوة لأن الوقت أيضا انتهى، فنختم لقاءنا هذا بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.